नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई मास 4 तारिख शुक्रवार। आज सकाळर टॉप 20 देश विदेश ठारू अनेक योजनार खबर उपरे आसंतु नजर पकेइबा। तेणुकरी भिडियोटी को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबाकू अनुरोध एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी करू देखुछंती आपण माने निश्चय कमेंट माध्यम मतामत देबे। तो आसंतु जानिबा आजिर खबर उपरे। प्रथम खबर हला चाषीको पाई खुशी खबर। केंद्र सरकार चाषीको पाई एही खबर घोषणा करिबाकू जाउछंती। तेबे जुलाईर प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती मोदी सरकार जारी करि पारंती बोली विश्वास करा जाउछि। तो वर्तमान ए पर्यंत पीएम किसान टंका आसी पारिला नाही। तेणु करी चाषी माने बहुत हस्तसंत हेउछंती एवं चाषीको मनरे बहुत आशंका रहिछि जे पीएम किसान टंका ए पर्यंत काहेकि आसिलानी। सरकार 2025 फेब्रुआरी 24 रे एही योजना अधीन रे 2000 टंकार 19तम किस्ती जारी करथिले। कृषक माननकु आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति प्रदान करिबा पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जाइथिला। एही योजना अधीन रे सरकार प्रति 4 मासरे 2000 टंकार किस्ती जारी करंती। तदनुसारे प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका स्थानांतर करा जाए। जेउ चाषी भाई माने ए पर्यंत पीएम किसान टंका पाउ नाहंती आपण माने कमेंट साहाय्य रे मतामत दियंतु। मु निश्चय आपण मानकर हेल्प करिबी। परवर्ती खबर राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका। अगस्त 9 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा सोसाइटीर चतुर्थ परिचालना परिषद बैठक रे ए नेई निया जाइथिबा प्रस्ताव गृहीत होइथिबा सूचना। जेउथिरे अगस्त 9 तारिख रे तृतीय किस्ती प्रदान प्रस्ताव को अनुमोदन करा जाइछि। आगामी दिन रे सुभद्रा सर्वे रे शामिल होई पारिबे कॉलेज छात्री। बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति होइछि। पूर्वरु सुभद्रा हिताधिकारी जेउ माने टंका पाइबारु वंचित अछंती सेमानंको पाई सर्वे हेबो बोली कहिथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा हिताधिकारी संपर्क रे सर्वे रे कॉलेज छात्री मध्य शामिल होई पारिबे बोली बैठक रे निष्पत्ति होइछि। जेउ माने योग्य सेमानंकु सुभद्रा टंका मिलिबो। सुभद्रा सोसाइटी परिचालना परिषद बैठक रे एही निष्पत्ति होइछि। पंजीकरण परे ऑप्ट आउट होइथिबा महिलांकु संबंधित कराजिबो। सुभद्रा हेल्प डेस्क आउ 3 मास वृद्धि करिबाकू बैठक रे निष्पत्ति होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सक्रिय मौसुमी जोगु बाहुडा रे वर्षा हेबो। राज्य रे वर्षार प्रकोप आसंता 7 तारिख पर्यंत जारी रहिबो। आज सकाळ 8:30 जाए राज्यर 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। कोरापुट कलाहांडी सोनपुर संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। एही 7टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेही समय रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे। स्थाने स्थाने 7 रु 20 सेंटीमीटर जाए हेबा नेई आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि 5 तारिख रु 7 तारिख जाए अधिक वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पश्चिम ओडिशा और पार्श्ववर्ती जिल्ला रे प्रबल वर्षा होइपारे। परवर्ती खबर विश्वर एपरी अनेक देश अछंती जहाँकर तैल उपरे तांकर अर्थव्यवस्था निर्भर करिथाए। अशोधित तैल माध्यम रे ही पेट्रोल डीजेल रु नै विमान इंधन पर्यंत व्यवसाय होइथाए। आउ एहार दरजे मध्य उत्थान पतन होइथाए जहा द्वारा अनेक देश रे मुद्रास्फीति वृद्धि किंबा ह्रास करिबारे एक बड़ भूमिका ग्रहण करे। सबुठारु बड़ कथा हेउची जेउ देश रे तैल भंडार अधिक जदि सही देशर खराब अवस्था आसे तेबे अन्य देश मध्य रे चिंता पड़ी जांती। जहार उदाहरण निकटरे होइथिबा इस्राएल एवं ईरान युद्ध समय रे विश्व तैल संकट अनुभव करिथिला। किंतु एहार अर्थ एहा नुहे जे जेउ देश मानक पाखरे सर्वाधिक तैल भंडार अछि सेमानकर अर्थनीति दृढ़। कारण एही क्षेत्र रे सबुठारु आगरे रहिथिबा देशमाड़ीर आर्थिक अवस्था एबे सांघातिक।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ 2 ଜୁଲାଇରୁ 3 ଟିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ର ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲମ୍ବୋର ଆର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ମଇଦାନରେ ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଟିମ୍ର ପ୍ଲେୟର୍ସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଟିମ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ବାହାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମଇଦାନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 7 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ସାପ ଅଚାନକ ପଶିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶ ସାରା ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ ଅନେକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରୁ ସମାନ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ 72 ବର୍ଷୀୟ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକମାନେ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଯାହା ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରାଚାଲାଣ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବଂ ଜୁଆ ପାଇଁ କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ମହଙ୍ଗା ଦୁନିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଗରମ ଦିନେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରଣୀମାନେ। କାରଣ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଅଧା କରିପାରିବେ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 300 ଦିନ ଖରା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଫଳରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମୋଟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 4% ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 9,000 ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂତନ ଛଟେଇକୁ ନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଜାରି କରିନାହିଁ। ଏହାକୁ 2023 ପରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛଟେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଛଟେଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର କେଉଁ ବିଭାଗ ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୋଡ଼ିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ଏଆଇ ପରିଚାଳିତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିଦଳା ଗାଁର ଯଦୁରାମ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ବୟସ 58 ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାମବାଇ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ବୟସ 56 ଋଣର ବୋଝ ସହି ନ ପାରି ଟ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ କଲ୍ୟାଣପୁର ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯଦୁରାମ ଓ ଜାମବାଇ ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ରୋଜଗାରର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାହୁକାରଙ୍କଠାରୁ ଉଧାର କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ଉଧାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ସାହୁକାରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ଚରମ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂରେଇଯାଏ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 3 ଜୁଲାଇ 2025 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାହା 38 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା 3ରୁ 4 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ
एनबीएफसी समेत अन्यान्य ऋणदाताମାନଙ୍କୁ केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई निर्देश देइछि। निर्देश अनुଯାयी कौनसी व्यक्तिविशेष एवं एमएससी जदि व्यावसायिक उद्देश्य फ्लोटिंग रेट लोन एवं आडभांस नेउछंती तेबे सेमानंक ठारू कौनसी प्रीपेमेंट चार्ज नियंतु नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु बुधवार जारी होइथिबा एही निर्देश 1 जनवरी 2026 रे बा एहा परे अप्रूव बा रिन्युअल करा जाइथिबा समस्त लोन एवं आडभांस उपरे लागू हेबो। खबर मुताबक आरबीआई जारी करिथिबा सर्कुलर रे कहिछि जे एमएससी पाई सहज एवं सुलभ आर्थिक उपलब्धता सबुठु गुरुत्वपूर्ण। तथापि रिजर्व बैंकर तत्वावधान समीक्षारू एमएससी गुड़िक अनुमोदित ऋण क्षेत्र में प्रीपेमेंट चार्ज आदाय संपर्क में नियंत्रण संस्था मध्य भिन्न अभ्यास सूचित होइछि, जहाँ ग्राहकों अभियोग एवं विवाद सृष्टि करुछि। परवर्ती खबर दलाल लामांक उत्तराधिकारी किए हेबे से प्रश्न रे एबे भी सस्पेंस रहिछि। चाइना एही प्रसंग रे संप्रति कहिछि जे एहार अनुमोदन बिना दलाल लामांक उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया को वैध विवेचना कराजिब नाही। एबे भारत प्रकोप परे चाइना को उत्सर्ना करिछि। एक रिपोर्ट अनुଯାयी भारत कहिछि जे दलाई लामांक व्यतीत अन्य केही तांकर उत्तराधिकारी स्थिर करिपारिबे नाही। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू दलाल इमामक उत्तराधिकारी प्रसंग रे प्रतिक्रिया देइछंती। से कहिछंती दलाल लामांक स्थिति केवल तिब्बतीय मानक पाई नुहे बरं विश्वर समस्त अनुगामींक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तांकर उत्तराधिकारी स्थिर करिबार निष्पत्ति संपूर्ण भावरे दलाई लामांक हातरे। एथिरे अन्य केही हस्तक्षेप करिपारिबे नाही। चाइनार प्रतिक्रिया परे रिजिजूंक बयान आसीछि। परवर्ती खबर भद्रक जिल्ला रे प्रशासनिक अवहेलारू बन्या होइछि। भद्रक ब्लॉकर 5टी पंचायत समेत पौरपालिकार 3टी वार्ड जलमग्न होइछि। नदीबंध भांगिछि। लोके शोइथिबा बेले घरे पानी पशिछि। कच्चा घर कांथ भांगिछि। 5टी स्थान रे बंध भांगिछि। तळमुंड आनिकट कवाट खोला जाई नथिबारु बन्या जल उजुली नदी बंध डेई जनबसती आड़कू माड़ी आसीछि। हदगड़ डैम रे 4टी गेट मंगलवार खोला जाइथिला। उपरमुंड केन्दुझर जिल्लार पहाड़िया अंचल रे मुसळ वर्षा लगी रहिथिबारु हदगड़ कर्तृपक्ष गेट खोलिबाकू बाध्य हेले जोगसूत्र अभावरू भद्रक ब्लॉक और पौरपालिकावासी दुर्दशा भोगिले। राति राति बन्या जल आसिला। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम आफ्रिकीय देश घाना गस्तरे अछंती। घाना हेउछि आफ्रिकार सबुठु बड़ सुना उत्पादनकारी देश। एहा विश्व रे सुना उत्पादन दृष्टिरू 6ठ स्थान रे अछि। एही देश बेआईन सुना खଣି बंद करबाकू मध्य संघर्ष करुछि। एथिपाई सामरिक अभियोग मध्य करा जाइछि। घाना को गोल्ड कोस्ट मध्य कहा जाए, कारण यूरोपीय व्यवसायी माने एहाकू सुना किनिबाकू आसुथिले। शताब्दी धरी एठारे सुना आविष्कृत होइछि एवं खଣି वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर सुप्रीमकोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति शुणानी करिछंती। जदि कोनोसी ड्राइवर दायित्वहीन होई द्रुत गति बा भूल भावे गाड़ी चलाई मृत्युवरण करुछि, तेबे तांको परिवार को अनुकंपा राशि देवा लगी बीमा कंपानी गुड़िक बाध्य नुहंती। एही निष्पत्ति को द्रुत गति गाड़ी चलाउथिबा एवं स्टंट प्रदर्शन करी लोकंक दृष्टि आकर्षण करने को चेष्टा करुथिबा लोकंक पई एक कठोर वार्ता बोली कहा जाइछि। एक मामला रे विचारपति पीएस नरसिंह एवं आर महादेवनଙ୍କ खंडपीठ मृतकंक पत्नी पुओ एवं पितामातांक क्षतिपूरण दाबी को खारज कर देइछंती। दुर्घटनाटी 18 जून 2024 रे घटिथिला। कोर्ट जणे व्यक्तिंक सह जड़ित एक मामला रे एही निष्पत्ति देइछंती। एही व्यक्ति द्रुत गति रे एवं असावधानता रे गाड़ी चलाइबा समय रे दुर्घटनार शिकार होइथिले। परवर्ती खबर इंडोनेशियार बाली द्वीप रे बड़ अघटन घटिछि। 65 जनंकु नेई जाउथिबा एक डंगा बुड़ी जाइछि। एथिरे 4 जनंकर मृत्यु होइछि। 23 जनंकु उद्धार करिछि। नौकारे 12 क्रू सदस्य 53 यात्रींक समेत मोट 65 जन थिले। डंगारे
14 ଟ୍ରକକୁ ମିଶାଇ 22ଟି ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ମନାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରିସୋର୍ଟ ଦ୍ୱୀପ ବାଲି ନିକଟରେ 65 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବହିରହାମ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 310 ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୁମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁମନ ଗିଲ୍ 114 ରନ୍ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 41 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତା ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସାଲ 87 ରନ୍ ଅଳ୍ପକେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି। ରାହୁଲ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ଓ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି 1 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୁଣ ନାୟର 31 ରନ୍, ଋଷଭ ପନ୍ଥ 25 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଲଚଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ନୋଟ୍ଟି ଭାଇରାଲ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର। ତେବେ ନୋଟ୍ଟିର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 1DL 777777 ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଙ୍କ 7। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ବିରଳ ନମ୍ବରକୁ ଲକି ନୋଟ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି ଲକି ନୋଟ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟ୍ଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏହି ନୋଟ୍ଟିକୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୃଜନଶୀଳତା ହେଉ ଅଥବା ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ନା ପୁଅକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବାପା। କାରଣ ହେଉଛି ପୁଅର ବାଇକ୍ ଚଢ଼ିବା ନିଶା। ପୁଅ ଜିଦ୍ କଲା, ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଆଣିଦିଅ। ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚଢ଼ିବି। ପୁଅର ଏ ଜିଦ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି। ସାଇକେଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ର ରୂପ। ସେ କେହି ଦେଖିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ଏଇଟା ବାଇକ୍ ନା ସାଇକେଲ? ପ୍ୟାଡେଲ ମାରିଲେ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଏ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲ କମ୍ ବାଇକ୍, ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କି? ବଡି ପୂରା ବାଇକ୍ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଡେଲ ମାରିଲେ ଗଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ହାତର କମାଲ। ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏମିତି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରର ଶିବଶଙ୍କର ସାହୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶିବଶଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ 3 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଫୋନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ୍ 3 ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଧଳା ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଫୋନ୍ର ପ୍ରି ବୁକିଂ ଏବେ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଏହା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ବିଜୟ ସେଲ୍ସ, କ୍ରୋମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆଉଟଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ୟୁକେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ର ସାଫ୍ଟ ଜେନ୍ 4 ଚିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ପଛର ପ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ଲିପମାଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏକ 1.5K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 6.67 ଇଞ୍ଚର ଆମୋଲେଡ୍ ପରଦା ଓ 5500 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। OIS ସମର୍ଥିତ ଏକ 15 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ସେନ୍ସର ସହିତ ଏକ 15 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପେରିସ୍କୋପ ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଓ ଏକ 15 ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାୱାଇଡ୍ ସୁଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।
ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।